आज दिन में मोर समस्त ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी मानू मोर यूट्यूब चैनल तरफ प्रेस द लॉर्ड एवं सदाप्रभु बहुमूल्य नाम स्वर्गराज्यर पिता ईश्वर को धन्यवाद। आज विषय वस्तु को आरंभ करुँच। आज आप देखुं विश्वासर प्रार्थना रे प्रभुंकर उपदेश। तेणु विश्वासर प्रार्थना समय आमर सदाप्रभु जो उपदेश सब देते से उपदेश गुड़िक आज मुझे भिडियो आपको जनइबी। तेणु भिडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। जदि भिडियोटी भल लगे तेणु भिडियो गोटे लाइक करदे और सांगसाथी पाखक शेयर करने संगे संगे चैनल सहित जोड़ी रहा चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाद्वारा मु अपलोड कर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आप पाइपर। तेणु आज विषय वस्तु को स्टार्ट करवा चलतु। आज भिडियो रे आपण मानकर सदाप्रभु एवं मोर सदाप्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं स्वर्गराज्य पिता ईश्वर आम मानकर बापा रूप में आम मानकर माँ रूप में आम मानकर भाई भौणी रूप में आम मानकर बंधुवर्ग रूप में आम किसी उपदेश देते पवित्र वाक्य माध्यम एवं से ही वाक्य गुड़िक आज आपण मान पाखरे उपस्थापना करने को जाऊँगी। तेणु देखंतु आमे आज पढ़ा याकूब पुस्तक 5 अध्यायर 13, 14, 15 एवं 16 पद को अध्ययन करवा। सदाप्रभु से को केउं सब उपदेश देइछन्ति। तेणु देखंतु याकूब पुस्तक 5 अध्यायर 13 पद को पढ़ा। से एपरि भाव लिखा जाए, तुम्भ मानंको मध्यरे कौन के दुख भोग करुअछि से प्रार्थना करू, केही कौन आनंदित अटे से गीत गान करू। तेणु आपण मैंने शुणी पारे एठारे आमानंकर सदाप्रभु कहउचंती तुम्भ मानंको मध्यरे कौन के दुख भोग करुअछि से प्रार्थना करू एवं केही कौन आनंदित अटे से गीत गान करू। तेणु आपण मैंने ये वाक्यटा पूरा भाव में बुझीपारे। तेणु जदि आज आपण सुखरे अछंती एवं आनंदरे अछंती एवं खुशी रे अछंती तेणु सदाप्रभुंको पई गीत गान कर, प्रार्थना करंतु, आनंद करंतु, प्रशंसा करंतु, गौरव करंतु। एवं जदि आपण दुखरे अछंती, भारग्रस्त अछंती, चिंताग्रस्त अछंती तेणु प्रभुंको ठारे प्रार्थना करंतु जहाद्वारा प्रभु आपणको से समस्त दुखरु, से समस्त चिंतारु, से समस्त समस्यारु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण को उद्धार करिवे। नेक्स्ट पद 14 पद, तुम्भ मानंको मध्यरे कौन के पीड़ित से मंडलीर प्राचीन मानंकु डकाई से माने प्रभुंको नाम रे तैल मखाई ताहा निमंते प्रार्थना करंतु। जदि आपण रोगरे पीड़ित अछंती किंबा बेमार रे पीड़ित अछंती किंबा जेकोसी रोगरे आक्रांत अछंती तेणु आपण को कौन करने को पड़िबो ना जे मंडली को जाई मंडलीर प्राचीन लोक मानंकु डकाई आपणको निमंते प्रार्थना करांतु जहाद्वारा सेमानंकर प्रार्थना द्वारा आपण सुस्थता पाई पारिबे, आपण रोगरू भल होई पारिबे, बेमाररू भल होई पारिबे एवं आपण प्रभुंकर आशीर्वाद रु आपण सबुदिन पाई सुस्थता लाभ करि पारिबे। तेणु प्रभु को आमे धन्यवाद देवा से आज आपण को यही सुंदर कथा यही सुंदर वाक्य आमको शुणाई अछंती। नेक्स्ट 15 पद, विश्वासयुक्त प्रार्थना सही रोगी को रक्षा करिबो, पुणी प्रभु ताहांकु उठाइबे, आउ जदि से पाप करि थाए ताहेले ताहाकु क्षमा दिया जीवो। तेणु आपण माने आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य मते सुनिबा को पाइले, विश्वासयुक्त प्रार्थना सही रोगी को रक्षा करिबो। जदि आपण मु तो कहि साले जदि आपण रोगरे अछंती, जदि आपण बेमार रे अछंती, जदि आपण जेकोसी समस्या रे फसी जाइछंती तेणु आपण मंडली को जाई मंडलीर प्राचीन मानक द्वारा प्रार्थना करांतु जहाद्वारा जीशु ख्रीष्ट संतुष्ट होई एवं आमनकर स्वर्गराज्यर पिता खुशी होई सेमानक द्वारा एवं आमनक द्वारा संतोषर पात्र होई कौन करती ना सदाप्रभु आमनक रोगरू बेमाररू
ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଥାଉ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରିଥିବେ ତେଣୁ ସେଇ ପାପରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷୋଳପଦ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ଅପରାଧ କାମ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ଭୁଲ କାମ କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ, ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥତା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 4ଟି ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତା'ର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।